Mga idol, atong i-record mga idol kay aron dito magbalik-balik og tudlo mga idol. Kani B, A ug M ang pagbasa ani BAM. Sa pagbasa aning B ug A? Va. Og punag M Bam. BAM. Ano sa pagbasa ining P ug A way lapot ring M? Pa. Pa. Kini Y A. Sa pagbasa na jase. Ano sa pagbasa ining Y A way lapot M? Ya. Ya, ja atong yakip ning M. Yam. Mo nang nahimong yam. Ja gipuno man atog M sa pagbasa. RAM. Kusika sa pagbasa ni? Ram. Ah. Ya. Sa pagbasa ning G ug A way lapot M? Ya. Ja. Ja gipuno man ato ning M sa pagbasa. Jam. Yam. Sa pagbasa gipuno ato ning M, G, A ug M sa pagbasa? Yam. Jam. Ah, very good. Gi-record ato mga idol kay para di na ta magbalik-balik og tudlo mga idol. Shout out tanan mga idol.